Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ma recette de crevettes au citron. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هاد النهار حبيت نتقاسم معكم وصفة القريدس بالليمون أو الجمبري بالليمون. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc, premièrement, j'aurai besoin de crevettes. أول شيء راح أحتاج القريدس. J'ai ici 2 kilos de crevettes. Vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. عندي كيلوغرامين ديال القريدس أو الجمبري. تقدروا تستعملوا الكمية اللي حبيتوها. من بعد تنقية القريدس. Après que j'ai nettoyé les crevettes, je vais prendre une poêle et je vais mettre un morceau du beurre avec un petit peu d'huile d'olive et 2 gousses d'ail. Pour le beurre, vous pouvez utiliser que l'huile d'olive si vous voulez. في مقلة نضع قطعة ديال الزبدة مع شوية زيت زيتون وفصين ديال الثوم. بالنسبة للأشخاص اللي تحب غير زيت الزيتون تقدر تستغني عن الزبدة. هنا نضع الفصين ديال الثوم وراح اضع بشر او بشور ديال ليمونه et je vais ajouter le zeste d'un citron. Je laisse revenir à peu près 3 minutes. نخليه يتقلى حوالي 3 دقائق. ومن بعد راح أضيف القريدس et après j'ajoute les crevettes. Et je vais ajouter le jus d'un citron. ومن بعد راح أضيف على القريدس عصير ليمونة واحدة وراح أضيف شوية ملح وشوية إبزار وشوية تحميرة أو فلفل أحمر الحلو. Donc je vais ajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre et un petit peu de paprika. Je laisse revenir à peu près 7 minutes et voilà. نخليه يتقلى حوالي 7 دقائق ومن بعد حضرة. et j'oublie pas un petit peu de persil وما ننساش واحد شويه ديال المعدنوس الجاف. الا ما كانش عندكم الجاف تقدروا تستعملوا الطري. ونخلط الكل. Je vais accompagner mes crevettes avec des légumes. J'ai des brocolis, des poivrons, des courgettes et haricots verts aussi. وراح نرافق القريدس مع الخضر اللي وجدتها في الثلاجة. عندي بروكولي، فلفل وكوسة ولوبيا خضراء أو لوبيا شعرة. تقدروا تستعملوا الخضر اللي وجدتوها. Vous pouvez utiliser les légumes que vous avez au frigo. Donc dans une marmite, je mets un peu d'eau avec un petit peu de sel pour laisser bouillir mes haricots vertes et après je mets et après qu'il passe 10 minutes je vais ajouter aussi les brocolis. في طنجرة نضع الماء والملح ونضع اللوبيا الخضراء ومن بعد نضع فيها البروكولي باش يطيب لنا ايضا. كما قلت تقدروا تستعملوا الخضر اللي توجدوها. Comme j'ai dit, vous pouvez utiliser les légumes que vous avez à la maison au frigo.
Et je vais prendre une poêle aussi. Je vais mettre un morceau du beurre avec un petit peu d'huile d'olive. وفي مقلة نخليها تحمى أو تسخن ونضع فيها قطعة ديال الزبدة وشوية زيت زيتون ونضع فيها أيضا فصين ديال الثوم. Et j'ajoute aussi 2 gousses d'ail et je laisse revenir les poivrons. J'ai un poivron vert, rouge et jaune. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. ونضيف في المقلاة أو على الزيت الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر. تقدروا تستعملوا غير نوعية واحدة من الفلفل. وبعدين متفوت 5 دقائق راح أضيف الكوسة أو القرعة الخضراء من بعد ما قطعتها دوائر رقيقة. Et après 5 minutes, j'ajoute courgettes après que je l'ai coupé en rondelles fines. Je laisse revenir aussi 5 à 10 minutes. Et après la cuisson d'haricots, j'ajoute l'haricot avec les brocolis et j'oublie pas un petit peu de sel et un petit peu de poivre. من بعد ما يطيب لنا اللوبيا الخضراء والبروكولي نضيف عليها اللوبيا والبروكولي وما ننساش شوية ملح وشوية إبزار ونخليها تقلى 5 دقائق أيضا. Et là pour la présentation, je mets les crevettes dans l'assiette et je laisse le jus à la fin. والتزيين نضع القريديس في الصحن وندير عليه الخضار ونخلي المرق على جنب نقدر نحتاجه بعدين. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.